नमस्कार। आजिर एही स्वतंत्र विश्लेषणकु समस्तंकु स्वागत। गत किछि दिन हेलाणी सारा ओडिशारे जेमिति अभावनीय गरम अनुभूत हेउछि ताहा सतरे कहिले असह्य। माने प्रचंड तातीरे पूरा राज्य जळुछि आउ घरु बाहरिबा मध्य मुस्किल होई गलाणी, ठीक कि नाही? तेणु आजिर एही आलोचनारे आमे केवल खरा कथा कहिबुनी, बरং आलोचना करिबु सेही गोटिए जिनिस उपरे जाहाकु आमे समस्ते चातक परि चाहि बसिछु। ताहा हेउछि मौसुमी। आसंतु सीधा सड़क जानिबा आमको आश्वस्ति देबाकु थिबा सेही मेघ ठीक केबे आसी पहुंचिबो, आउ एहा पछर प्रकृत विज्ञान कोण। ठीक अछि, आसंतु सीधा सड़क वास्तवता उपरे नजर पकाइबा। 43 डिग्री सेल्सियस, बापरे, यह खाली गोटे साधारण संख्या नुहे। आजिकाली दिन 12टा बजिले रास्ताघाटे जेमिति संपूर्ण शून्यसान होई जाउछि, ताहा देखिले लागुछि जेमिति सहरगुड़िक गोटिए गोटिए अग्निपिंड बा अर्बन हिट आइलैंड पाल्टी गलाणी। चारिआडे खाली कंक्रीट छात आउ पिचु रास्ता जहाँ निया भଳି दिनसारा उत्ताप शोषी रखुछंती। घरु गोड़ काढ़िला मात्रे झांझी पवन देहकु संपूर्ण जाली देउछि। मनिष शरीर निजुकु ठंडा रखिबा पई लगातार संघर्ष करुछि एवं साधारण जीवन यात्रा पूरापूरी ठप होई गलाणी कहिले अत्युक्ति हेब नाही। आउ देखंतु, एई भयंकर कष्ट केवल कोनोसी गोटी निर्दिष्ट सहरर नुहे। विभिन्न अंचलरे एहार प्रकृति संपूर्ण अलगा। जदि आमे राजधानी भुवनेश्वर बा कटक भली उपकूल अंचल कथा कहिबा, समुद्र पाखरे थिबारु सेठी आर्द्रता बा ह्यूमिडिटी एते अधिक जे तापमात्रा जहाँ भी थाउना काहींकी देहकु 50 डिग्री भली लागुछि। आउ अन्यपटे जदि पश्चिम ओडिशार प्राणकेन्द्र माने संबलपुर किंबा बलांगीर आड़कु जिबा, सेठी स्थिति आहुरी सांघातिक। सेठारे एकदम सुखिला आउ गरम लू पवन बहुछि, जहाँ सीधा सड़क चमड़ाकु पोड़ी पकाउछि। माने आर्द्रता होउ कि सुखिला ताती, आमे समस्ते एबे गभीर जंत्रणा देई गति करुछु। एबे आसंतु सहरर एही एसी आउ कूलर दुनियारू टिके दूरकु जिबा। गाँ आड़े नजर पकाइले आमे बुझी पारिबा जे प्रकृतरे संकट केते बड़। आम अन्नदाता चासी भाई मानकर अवस्था एबे बहुत संकटापन्न। खरीफ चासर प्रस्तुति पाई एहा होउछि सबुठारु गुरुत्वपूर्ण समय। किंतु बिल सबु टाण खरारे पत्थर भली शक्त होई फाटी आँ कलाणी। तली पकाइबा तो बहुत दूरर कथा। पानी अभावरु जमीरे लंगल मारिबा भी असंभव होई पड़िछि। एहा केवल देहर कष्ट नुहे, कृषि उपरे निर्भर करुथिबा हजार हजार परिवारर जीविका आउ अर्थनीति उपरे एक विराट बड़ आघात। एभली एक असहाय परिस्थितिरे गोटिए कथा बारंबार शुणिबाकु मिलुछि, आउ ताहा संपूर्ण स्पष्ट। समस्तंक आशा एबे केवल मौसुमी वर्षा उपरे। सतरे टिके चिंता करंतु, गोटे पूरा कृषक समाजर भविष्यत, सेमानकर वार्षिक आय आ आमर खाद्य निरापत्ता सबुकिछि निर्भर करुछि केवल आगको आसुथिबा पाणीपाग उपरे। समस्तंक आखि एबे खाली आकाशकु। केबे आसिबो से बहुप्रतीक्षित मेघ, केबे एई सुखिला माटीरे पुणी जीवन संचार हेबो। अपेक्षा जेतिकी लंबा हेउछि, भितरे भितरे भय मध्य सेतिकी बढुछि। तेबे समस्यार गभीरता आउ निरुपाय अवस्था विषय तो आमे देखिले, किंतु समाधानर बाट केबे फिटिबो? वर्तमान सबुठु बड़ उत्कंठार प्रश्न हेउछि, ओडिशाकु केबे आसिबो मौसुमी? खाली अनुमान नुहे, आसंतु एबे पूरा वैज्ञानिक तथ्य आधाରରେ मौसुमीर गतिविधिकु ट्रैक करिबा। देखंतु, मौसुमी कौनसी जादुमंत्र नुहे। एहा होछि पृथ्वीर एक विशाल पाणीपाग व्यवस्था। दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु विषुवरेखा पार होई भारत महासागररू प्रचुर परिमाणरे जलीय बाष्प बा मॉइस्चर संग्रह करिथाए। ताजा सूचना अनुसारे एही वायु अंडमान सागररे सफलतार सह पशि सारिलाणी। आउ वर्तमान एहा बंगोपसागर उपरे एक विराट मेघमाला सृष्टि करी धीरे धीरे आम आड़कू माड़ी आसुछि। एबे जदि पवनर बेग बजाय रहे आउ परिस्थिति एमिति अनुकूल रहे, तेबे जून 10 तारिख बेलू मौसुमीर प्रथम स्पर्श ओडिशा माटीरे अनुभूत हेबार यथेष्ट संभावना रहिछि। आउ गोटे उत्साहजनक कथा हेला, असल वर्षा आसिबा आघरु आमकु गोटे बढ़िया ट्रेलर देखिबाकु मिलिगलाणी। आमे समस्ते प्री मनसून बा कालबैशाखीर आगमन देखि सारिरुणी। एही निकटरे भुवनेश्वर समेत विभिन्न अंचलरे हठात कला मेघ घोटी आसिबा सह बिजुली, पवन और टिके टिके हालुका वर्षा होइथिला। हाँ, एकथा सत जे एही वर्षा केवल उपर माटी को ओदा करे आउ खूब शीघ्र बाष्प होई जाए। तेणु एहा द्वारा आमर ग्राउंड वाटर बढ़े नहीं कि चाष पई एहा विशेष सहायक हुए नहीं। तथापि सेई जो सामूहिक ठंडा पवन आउ वर्षा टिके हेला ना, ताहा समस्तंक मनरे एक बड़ परिवर्तनर आशा संचार करि दैछि। किंतु आज्ञा, एही आशा भितरे आमको विज्ञानर गोटिए वास्तवताकु मध्य ग्रहण करिबाकु पड़िबो। भारतीय पाणीपाग विभाग बा आईएमडी जो पूर्वानुमान करे ता खाली आकाशकु चाहि करा जाए नहीं।
ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଉ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଜରିଆରେ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର ସମୁଦ୍ର ତାପମାତ୍ରା ଓ ପବନର ଗତିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଏକ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସତର୍କ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୌସୁମୀ ଆସିଗଲେ ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦମଦାର ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ, ଏହାର ଆଦୌ କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ଭାରତର ପାଣିପାଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଟିଳ ଏବଂ ଏହା ହଜାରେ ହଜାରେ ମାଇଲ ଦୂରରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣା ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ଏଲ୍ ନିନୋ। ପ୍ରକୃତରେ ଏହା କ'ଣ? ବହୁତ ସରଳ ଭାଷାରେ କହିଲେ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଜଳବାୟୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେଉଁଠି ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରର ପୃଷ୍ଠଭାଗରେ ପାଣି ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ଗରମ ହୋଇଯାଏ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାବିପାରିବା ଯେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରର ଗରମ ସହ ଭାରତର ବର୍ଷାର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ସମ୍ପର୍କ ଅତି ଗଭୀର। ଏହି ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ପବନର ଗତିପଥକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳାଇ ଦିଏ, ଯାହାଫଳରେ ଭାରତୀୟ ଉପମହାଦେଶ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିବା ଜଳୀୟବାଷ୍ପପୂର୍ଣ୍ଣ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଦୁର୍ବଳ ପଡ଼ିଯାଏ। ଆଉ IMD ଠିକ୍ ଏହିଥିପାଇଁ ସତର୍କ କରାଇଛି ଯେ ଏହି ବିପଜ୍ଜନକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଶାଠାରୁ ବହୁତ କମ୍ ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହା ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଯେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ବା ଟଗ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ ଚାଲିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ରହିଛି ବିରାଟ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବିନାଶକାରୀ ଏଲ୍ ନିନୋ, ଯିଏକି ମୌସୁମୀ ମେଘକୁ ଆମ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ନେବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିର ନିଜସ୍ୱ ସନ୍ତୁଳନ ଅଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆମର ନିଜ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଯଦି ଏକ ସକ୍ରିୟ ଲୋ ପ୍ରେସର ବା ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ତାହା ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଚୁମ୍ବକ ଭଳି କାମ କରିବ। ଏହି ଲଘୁଚାପ ଏଲ୍ ନିନୋର ପ୍ରଭାବକୁ କାଟି ସମୁଦ୍ରରୁ ମେଘକୁ ସିଧା ଓଡ଼ିଶା ଉପରକୁ ଟାଣି ଆଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏହି ଦୁଇ ବିପରୀତ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଜିତିବ, ତାହା ହିଁ ଆମ ଚଳିତ ବର୍ଷର କୃଷି ଆଉ ପାନୀୟ ଜଳର ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବ। ତେବେ ଏହି ସମସ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ତଥ୍ୟକୁ ଏକାଠି କରି ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲେ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଆଗାମୀ ଜୁନ୍ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ମୌସୁମୀ ଆସିବାର ଏକ ଦୃଢ଼ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେବ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷା ବୁନ୍ଦା ଆମ ଉତ୍ତପ୍ତ ମାଟିକୁ ଛୁଇଁବ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଟିକେ ବାସ୍ତବବାଦୀ ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଏଲ୍ ନିନୋର ପ୍ରଭାବ କାରଣରୁ ମୌସୁମୀର ଆରମ୍ଭ ଦୁର୍ବଳ ରହେ କିମ୍ବା ଖଣ୍ଡବୃଷ୍ଟି ଦେଖାଦିଏ, ତେବେ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ମୌସୁମୀ ଛୁଇଁଲେ ବି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଉତ୍କଣ୍ଠା ଆହୁରି ଅଧିକ ବଢ଼ିଯିବ। ମାନେ କେବଳ ମୌସୁମୀ ଆସିଯିବା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ତାହା ଲଗାତାର ଏବଂ ସମାନ ଭାବରେ ବର୍ଷିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ତେଣୁ ଆଜିର ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗଭୀର ଏବଂ ବିଚାରଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଯାଉଛି। ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଆଉ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରର ଏହି ଲଢ଼େଇ ଭିତରେ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ମୌସୁମୀ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଏହି ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଶୁଖିଲା ମାଟିର ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇ ପାରିବ କି? ଏଲ୍ ନିନୋର କଳାଛେଇ ତଳେ ଆମ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପାଣି ମିଳିପାରିବ ତ? ପାଣିପାଗର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସୂକ୍ଷ୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ଏଭଳି ବୈଜ୍ଞାନିକ ନଜର ରଖିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଏହି ଚିନ୍ତାଜନକ ପ୍ରଶ୍ନ ସହ ଆଜିର ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଆଗକୁ ପୁଣି କିଛି ନୂଆ ତଥ୍ୟ ସହ ଭେଟ ହେବ।